এবার চলে এলো হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন। দেশে প্রথম পরিবেশ বান্ধব ট্রেন চলবে হরিয়ানা জিন্দ থেকে সোনিপত রুটে। শুক্রবার 10 কোচের এই ট্রেনটির শুভ উদ্বোধন সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, স্বচ্ছতাই আমাদের লক্ষ্য। আপাতত প্রায় 90 কিলোমিটারের পথ অতিক্রম করলেও ভবিষ্যতে হাইড্রোজেন ট্রেনের বিস্তারের সম্ভাবনা রয়েছে। এই নিয়ে রিসার্চ জারি থাকবে। स्वच्छता ये हमारा स्वभाव बना देंगे, स्वच्छता ही हमारे संस्कार बना देंगे। हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। ট্রেনটি হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তিতে চলে। এই প্রযুক্তিতে হাইড্রোজেনকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা হয়, যা ট্রেনটিকে শক্তি যোগায়। এই প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে শুধুমাত্র জলীয় বাষ্প তৈরি হয়, ফলে ট্রেন চলার সময় কার্বন নিঃসরণ একেবারে শূন্য থাকে। শুধু তাই নয়, হাইড্রোজেন ট্রেন থেকে কোনো ধোঁয়া নির্গত হয় না এবং শব্দও অনেকটা কম হয়। প্রধানমন্ত্রী জানান, হাইড্রোজেন ট্রেনটিতে রয়েছে মোট 3200 হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন ইঞ্জিন, যা অন্যান্য দেশের তুলনায় সর্বাধিক। পৃথিবীতে যত হাইড্রোজেন ট্রেন রয়েছে তার সবই 3 থেকে 4 কোচের। এই জায়গায় 10 কোচের হাইড্রোজেন ট্রেন তৈরি করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ভারত। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। সাধারণত ইলেকট্রিক ট্রেনের মতো এর জন্য লাইনের উপরে বিদ্যুতের তারের পরিকাঠামোর প্রয়োজন নেই, কারণ হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের মাধ্যমে ট্রেনের ভিতরেই তৈরি হয় বিদ্যুৎ। গ্রিন হাইড্রোজেন ব্যবহারের ফলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতাও কমবে, যা ভারতের পরিবেশ বান্ধব পরিবহনের লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ। এই প্রেক্ষিতে মোদী বলেন, মেক ইন ইন্ডিয়ার সফল উদাহরণ। একই সঙ্গে তিনি জানান, হাইড্রোজেন ট্রেনের জন্য আগামী দিনে অনেক কারখানা হবে, ফলে হরিয়ানার যুবক যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ বাড়বে। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, ये हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नई नई फैक्ट्रियां लगेगी जो हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करेगी। यानी इस ट्रेन से हरियाणा के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनने तय है। মোদীর বক্তব্যে উঠে এসেছে সাম্প্রতিক ইরান যুদ্ধ এবং হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার জ্বালানি সংকটের প্রসঙ্গ। 2014 আগেই সংকট দেখা দিলে বন্ধ হয়ে যেত ট্রেন চলাচল, কারণ পূর্বতন ইউপিএ সরকারের জামানায় ডিজেল চালিত ট্রেন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জ্বালানি সংকট হলেও সমস্যা হয়নি, থামেনি ট্রেনের চাকা, এগিয়ে চলেছে উন্নয়ন। 2014 में
देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। এই হাইড্রোজেন ট্রেন অত্যন্ত নিরাপদ, যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী अश्विनी वैष्णव। हाइड्रोजन बहुत ही सेफ फ्यूल इस तरह से है कि 0.25% से ज़्यादा अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इसमें दिखाई देता है तो ऑल सेफ्टी सिस्टम्स विल बेसिकली गेट इनटू एक्टिवेशन। 4% से ज़्यादा होने पे रिस्क होती है, तो 0.25%, 1% से कम पे ही इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया जाता है। बहुत ही सेफ गाड़ी है, अच्छे से वेल टेस्टेड है, लगातार इसकी टेस्टिंग की गई है और टेस्ट रन्स किए गए। ইতিহাস তৈরি করল ভারতীয় রেল, দেশের মুকুটে যোগ হলো নয়া পালক। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ট্রেনটি ভারতে ক্রমবর্ধমান দক্ষতার প্রমাণ। কার্যত এক নয়া যুগের সূচনা হলো বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলে। খালিদ জামালের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।